ऑडियो चैनल। आसनसोल नगर निगम के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज भी जारी है। आज कांग्रेस के एसएम मुस्तफा और उनकी बहन शायना परवीन के क्रमशः 25 और 24 नंबर वार्डों के लिए नामांकन फॉर्म संग्रह किया। इस संदर्भ में आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक अध्यक्ष एसएम मुस्तफा ने विश्वास जताया कि आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की ही बोर्ड बनेगी, क्योंकि यहां की जनता ने टीएमसी के नेतृत्व में जो पिछले बोर्ड का कार्यकाल था उसे देखा है और वो समझ गए हैं कि टीएमसी और भाजपा मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और टीएमसी के बीच मुद्रा कुश्ती होती है। एसएम मुस्तफा का कहना था कि कोलकाता नगर निगम चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी को पीटा गया, कांग्रेस समर्थकों पर जुल्म हुए और वोट लूटा गया, उसे देखते हुए आसनसोल में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वो 25 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने टीएमसी के पिछले बोर्ड पर रेल पार की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं 24 नंबर वार्ड से कांग्रेस की तरफ से नामांकन फॉर्म संग्रह करने वाली शायना परवीन भी आने वाले चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखी। आईएनसी जैसे कि आप जानते हैं, मैं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी हूँ और 25 नंबर वार्ड से कैंडिडेट उम्मीदवार, और मेरी बहन 24 नंबर वार्ड से शायना परवीन जी चुके काउंसलर रह चुकी हैं, एक्स काउंसलर है। तो इस बार हम लोग आसनसोल नॉर्थ और पूरा कॉर्पोरेशन में कांग्रेस का झंडा लहरेगा। कांग्रेस फिर से वापस आ रही है। जो लोग अंधेरे में है उसको हम लोग उजाला में दिखाएंगे। चूँकि पूरा आसनसोल कॉर्पोरेशन इलाका में ये जो 6-7 साल गुजरा कॉर्पोरेशन का, 5 साल से ज़्यादा इलाका में जो नली, गली, स्ट्रीट लाइट, रास्ता, जिस तरीके से आम आदमी परेशान और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, उसको आम आदमी मुँह तोड़ जवाब देगा। और जो लोग घमंड का राजनीति करके घर में था 5 साल से 6 साल, आम आदमी का पैसा का टैक्स लेकर करके दुरुपयोग किया गया, और जिस तरीके से पार्किंग का मामला और रेल पार में बाढ़ से डूबा हुआ, नदी से क्षतिग्रस्त जो इलाका हुआ, इस सब का बदला आने वाला दिन में नगर निगम चुनाव में ठप्पा मार करके, बटन दबा करके तृणमूल कांग्रेस को जवाब देगी। और जो लोग ये जो कुंभकर्ण करनी सो करके सोच रही है कि सारा वोट मेरा है, बीजेपी का डर दिखा करके एमएलए इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों का वोट को लूट किया गया और फिर जाकर के दीदी बीजेपी के गोद में बैठ गई है, आम आदमी सब देख रही है। इसका जवाब कॉर्पोरेशन इलेक्शन में दिया जाएगा। तो आप लोग के कैंडिडेट का क्या डिक्लेयर हो गया? हम लोग का कैंडिडेट को सबको जो जिन लोगों को कैंडिडेट को जो उम्मीदवारी है उनको फॉर्म उठाने के लिए वो आदेश दिया गया है। चूँकि हम लोग का कैंडिडेट का ऐलान जिला का प्रेसिडेंट दिवेश चक्रवर्ती का नेतृत्व में ही होगा, इसलिए हम लोग का जितना आसनसोल नगर निगम का 106 वार्ड का जो कैंडिडेट है, वो 106 वार्ड में जो लोग कैंडिडेट हो रहे हैं उन तमाम लोगों को बोला गया कि फॉर्म उठा लो। हो सकता है कलकत्ता का कॉर्पोरेशन का देखते हुए हम लोगों ने तमाम लोगों को सतर्क कर दिया है। जिस तरीके से कलकत्ता में लूट हुआ, लोगों को मारा गया, हमारे कैंडिडेट को पस्तर उतार करके भी लोग किया है, इसलिए हम लोग अपने कैंडिडेट को रेडी रहने के लिए बोला गया है। आप किस वार्ड से खड़े हो? मैं 25 नंबर वार्ड से खड़ा हूँगा। आपका नाम? मेरा नाम एसएम मुस्तफा है, मैं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ शायना परवीन जी है जो 24 नंबर वार्ड के मुबारकबाद देती हूँ सभी को, आपको, आसनसोल के वासियों को, मीडिया को, सभी को। नया साल आने वाला है, उसका मुबारकबाद देती हूँ। मैं वार्ड नंबर 24 से आज फॉर्म लेने के लिए आई हूँ मैं, और वार्ड नंबर 24 से ही मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। किस पार्टी से? मैं कांग्रेस है। क्या नाम है? हमारा नाम शायना परवीन, मैं एक्स काउंसलर। इंसानियत की असली पहचान तब होती है जब वो सिर्फ दूसरे इंसानों का ही नहीं बल्कि बेजुबानों के दर्द को भी समझे। ऐसा ही एक संगठन है वॉइसलेस। रानीगंज की ये संस्था सड़क के बेजुबान कुत्तों के लिए काम करती है। कल इस संगठन की तरफ से रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बजोरिया ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए इनके संगठन को 150 बिछौनों का इंतजाम किया। बेचाली को बोरों में भरकर अच्छे से सिलकर इन बिछौनों को बनाया गया है ताकि सर्द रातों में इनको उन जगहों पर बिछाया जाए जहां कुत्ते रात को सोते हैं। प्रदीप बजोरिया ने कहा कि वॉइसलेस नामक संस्था पिछले लंबे समय से सड़क के कुत्तों को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आज इस संस्था को 150 डॉग बेड दिए गए, जिनसे सर्दी की इन रातों में
सड़क पर रहने वाले कुत्तों को ठंड ना लगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उनकी तरफ से जो भी मदद होगी वो करेंगे। वहीं वॉइसलेस के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने इस पहल के लिए प्रदीप बजोरिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। আজকে একটা এমন কারণে আমরা এসে দাঁড়ালাম এই বৃষ্টিটা নিয়ে যে আমাদের আগের যে বেড বিতরণ আগের যে আমরা বিছানাগুলো প্রদান করবো বাচ্চাগুলোকে সেটা চাপের বিষয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা করব। আমরা যেসব জায়গায় দেখব শেড আছে বিশাল তাদের বুঝবে না বাচ্চাগুলো ঠিকমতো থাকতে পারবে সেই বিষয় নিয়ে আমরা দেখতে তারপরে বেতন দেবো মানে আগামী দিনে প্রোগ্রাম আমাদের চলছে এই বেডের বিতরণের প্রোগ্রাম আমাদের চলবে এখন। 25 ডিসেম্বরও দেখেছেন যেটা প্রোগ্রাম আজকে এটা শুধু ভয়েসলেস নয়, আজকে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগিতা করছে ভয়েসলেস। তো আমরা যেটা আমাদের যেমন ভয়েসলেস আমরা নাম দিয়েছি ভয়েসলেস দ্য অ্যানিম্যাল লাইফলাইনটা অ্যাড করেছি, তেমনি আমরা যদি বলতে চান আমাদের সংস্থা যখন প্রথম শুরু হয় আমাদের লাইফলাইন ছিল আমাদের প্রতিবেদন, আমাদের উনি বরাবরই পাশে ছিলেন। আমাদের লাইফলাইন হিসেবে দাদাকে গার্জিয়ান হিসেবে মানি। তো দাদার কাছে আমরা প্রস্তাব রাখি, দাদার কাছে প্রস্তাব রেটে রাখি যে ডগগুলো ঠান্ডাতে অনেক ডগ মারা যাচ্ছে, ছোটো ছোটো বাচ্চা ঠান্ডাতে মারা যাচ্ছে, তাদেরকে যদি ঠান্ডা থেকে বাঁচানো যায়, তাদেরকে যদি ঠিকমতো সুরক্ষা দেওয়া যায়, তো আমরা এই বেডের একটা বেড মানে বিছানা টাইপের ব্যবস্থা করার জন্য টাউনটা আমরা পুরোটাই কভার করব। আর আমাদের কিছুটা কেন্দা আর পান্ডেশ্বর এরিয়া এখন আছে, কিন্তু ওটা একটু লেট করে আমরা জানুয়ারি মাসের মিডিলে করব। তো এই যে বেডগুলো দাদা বানিয়ে দিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি বাজার থেকে কিনতে যাই ডগ বেড যেগুলো পাওয়া যায় অনেক কস্টলি পড়ে, 500-600 টাকা কস্টলি পড়ে, সেটা সম্ভব না। হ্যাঁ, চুরি হওয়ারও ভয় থাকে। তো দাদা এটা সঙ্গে সঙ্গে কথা মাত্রই দাদা নিজে অ্যারেঞ্জ করে আজকে 150টা বেড স্ট্রিট ডগের জন্য আমাদের হ্যান্ডওভার দিয়েছে। রানীগঞ্জ প্রথমে বাচ্চাগুলোকে আমরা কভার করব, রানীগঞ্জটা কভার করার পর আমরা আরও বিভিন্ন অঞ্চলে যাব। হ্যাঁ, আর এই চেম্বার অফ কমার্স বা প্রদীপ ভাইয়ের এটা আজ নতুন কিছু না, উনি সবসময়তে ব্যাকফুটেই হোক বা ফ্রন্ট ফুটে হোক আমাদের সহযোগিতা বরাবরই করে আসছে। सौरभ मुखर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ वॉइसलेस। आज हमने जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स रोड पर सोते हैं इस बड़ी ठंड में, जो खुले में सो रहे हैं और ज़मीन पर सोते हैं, तो उनको जो ठंड लगती है उसी के बचाव के लिए हम लोगों ने 150 बोरे गद्दे टाइप के बनाए हैं, बिचाली भर कर उसमें मशीन सिलाई करके सुंदर ढंग से बोरा बनाया गया है, गद्दा बनाया गया है। उस गद्दे को हम लोग वॉइसलेस को हैंडओवर कर रहे हैं। वो इन लोग को पूरी रानीगंज में जगह जगह घूम के जहाँ कुत्ते लोग सोते हैं वहाँ पर बिछाएंगे, और जिससे कुत्ते लोग रात को ठंड न लगे ज़मीन पर लेटने पर, उसकी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। डेली रात को खाना खिलाना, दवाई देना, बच्चे उनकी वैक्सीनेशन करवाना, उनका ट्रीटमेंट करना, मैं उनका बराबर वो संग में रहता हूँ। सहयोग जो मुझसे हो पड़ता है मैं करता हूँ। और अभी इसी क्रम में हम लोगों ने ये 150 बोरा बनाया है, ये गद्दा बनाया है। आगे भी दौड़ दरकार पड़ेगी तो ये क्रम चलता रहेगा। बंगाल में चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं द्वारा रणहुंकार देना शगल बन गया है, चाहे वो कोई भी चुनाव क्यों न हो। आसनसोल नगर निगम का चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहा। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल के एक विवादास्पद बयान पर टीएमसी के 2 कद्दावर नेताओं वी शिवदासन उर्फ दासू और उज्ज्वल चटर्जी ने पलटवार किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। নতুন করে আপনাকে জিএস তৈরি করা হয়েছে পার্টিতে স্টেটে, এবং এছাড়াও বেশ কয়েকটা দায়িত্ব দিয়েছে। কোন কোন জায়গায় কী দায়িত্ব দিয়েছে কি বলা? আমাকে মেইনলি আমি জিএস জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছি। আগে আমি 1.5 বছর মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট ছিলাম, এবং আমার শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে এত বড় দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছে। এবং আমার জেলার মানুষের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ যে আজকে আমার বিধানসভার মানুষ এবং আমার জেলার মানুষ আমার সাথে সবসময় রয়েছে, ছিল, থাকবে। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতা জোন এবং সাউথ 24 পরগনা জোন, মানে বোধহয় সব থেকে সংগঠন ওয়াইজ সব থেকে ডিফিকাল্ট জোন। বাট আমি এবং আমার আরেকজন জেনারেল সেক্রেটারি জগন্নাথ চ্যাটার্জি, উনিও আমার সাথে আছেন, এবং আমরা সংগঠনকে শক্ত করার চেষ্টা করব, এটাই।
এক্সট্রা এর ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় চার্জ দেওয়া হয়েছে? এছাড়া আমাকে সহ প্রভারী বানানো হয়েছে আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ডে। সেখানেও লোকাল বডি ইলেকশন আছে, মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন। ডেট এখনও অ্যানাউন্স হয়নি, বাট ওখানেও আমাকে যেতে হবে। প্লাস অফকোর্স আমার জেলাতে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইলেকশন, সুতরাং দুটো জিনিসকেই ব্যালেন্স করে চলতে হবে। আসানসোল ইলেকশন তো আপনার এই জায়গায় থাকা, আপনার বাড়িও এখানে, থাকবেন কি এই নির্বাচনের সময়? একদম অবশ্যই থাকবো। পুরো জিএস হিসেবে অবশ্যই দায়িত্ব এই ইলেকশনটাকে দেখার এবং ভালোভাবে ইলেকশনটা যাতে করাতে পারি, যাতে আমরা জিতে আমাদের কাউন্সিল করতে পারি কলকাতা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে, সেটাই চেষ্টা থাকবে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে যা হয়েছে সেটা দেখে ভাববেন না যে এখানেও সেই রেজাল্ট হবে। এখানে আমাদের সংগঠন অত্যন্ত স্ট্রং, এবং একটাই কথা বলতে পারি যে যদি টিএমসি ভাবে যে আমাদের মার দিয়ে ভয় দেখিয়ে আটকাবে, তাহলে মারের বদলা মার হবে, এবারে পাল্টা মার হবে, এটাই জানিয়ে রাখছি। নিজে এরিয়া ঘুরছেন, নিজে সংগঠন আছেন, কিছু নেই। মারামারি করার জন্য সংগঠনের দরকার হয়, বিনা সংগঠনে মারামারি হয় না। সংগঠন কার পাশে আছে? তৃণমূলের পাশে আছে। এইরকম বলে উত্তেজিত করতে যাবে না। उसको বলুন ঠান্ডা দিমাগে ইলেকশন করার জন্য, যার পার্টিকে ইলেকশন ফেস করতে বলুন। যে হাল হয়েছিল ক্যালকাটা, উসে খারাপ হাল হবে আসানসোলে। মানুষ মমতাদির পক্ষে আছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আছেন। মমতাদি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যে করে দেখিয়েছেন, উন্নয়নের সমর্থনে আসানসোলে ভোট হবে। আর আসানসোল কর্পোরেশন হওয়ার পর যে কাজ কর্পোরেশনে হয়েছে, যার সমর্থনে মানুষ ভোট দেবে। যে জায়গায় কাজ হয়নি, ও কাজ আমরা নেক্সট যে কর্পোরেশনে ক্ষমতাতে আসার পরে যে জায়গা কাজ বাকি আছে কাজ, ওসব আমরা করে দেখিয়ে দেব। তৃণমূল মানুষের সঙ্গে আছে, দিদি মানুষের সঙ্গে আছে। তো মানুষ মমতাদির সঙ্গে আছে, মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আছেন। মানুষ জড়া ফুলে চিহ্নে ভোট দেবেন, আর বিজেপি জিরো হয়ে যাবে। উনি বলছেন মারের বদলা মার দেবো। মার আমি তো বলেছি, আমি যে রাস্তাতে যাচ্ছি না, মোদি কি বলার আসান আছে, করে দেখাবার মুশকিল। কথা বুঝেছে? মারামারি করার জন্য তো সংগঠন দরকার আছে, লোক দরকার আছে। লোক কই বিজেপিতে? আমি অহংকারে বলছি না, অহংকার উচিত নেই, মগর আমি অহংকারে এই কথা বলছি না। মারামারি করার জন্য লোক দরকার। লোক কোথায় আছে বিজেপিতে? आज যে বিজেপি যে অবস্থা, বিধানসভা ইলেকশন, কলকাতা কর্পোরেশন বাই ইলেকশন, বিধানসভা হওয়ার পরে বিজেপি কি অবস্থা হয়েছে দেখুন। মানুষ তো দেখছে। ওকে, আমাদের কথা হচ্ছে মমতাদির পরিষ্কারভাবে নির্দেশ, আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ যে কোনো রকম অশান্তির মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। মানুষ তাদের জনপ্রতিনিধি বাছবার যে অধিকার, নিজের ইচ্ছা মতো ভোট দিক, সকলে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিক, এটাই আমরা সকলের কাছে আবেদন করব, চাইব। এবং আমাদের দলীয় কর্মীরা যাতে কোনো রকম অশান্তির সাথে জড়িয়ে না যায়, সেটাও কিন্তু আমরা দেখব। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, বিজেপির কোন নেতৃত্ব, কোন নেতা কে কী বলছে আমরাও সব মাথা ব্যথা আমাদের নেই। তবে পরিষ্কারভাবে এটা আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে বিজেপি যদি আমাদের ক্ষমতা দেখতে চায়, যদি মনে করছে, তাহলে কিন্তু মূর্খের সঙ্গে তারা বাস করছে। এখানে একটা বিজেপি কর্মীকে দেখতেও পাওয়া যাবে না, এমন দৌড়াবো। आज कुल्टी के विधायक कार्यालय में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, निर्मल कर्मकार सहित तमाम स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि कोलकाता में जो निकाय चुनाव हुए उनको देखकर कोई नतीजा ना निकालें, क्योंकि वहां भाजपा का संगठन मजबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता और आसपास के इलाकों में टीएमसी की गुंडागर्दी के कारण भाजपा का संगठन कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन यहाँ ऐसी हालत नहीं है। वहीं जितेंद्र तिवारी ने कुल्टी के पूर्व विधायक और पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी के उस बयान पर करारा प्रहार किया, जिसमें उज्ज्वल चटर्जी ने भाजपा कर्मियों को खदेड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के कर्मियों को भगाएंगे, यानी वो भाजपा कर्मियों के पीछे पीछे भागेंगे।
उन्होंने दावा किया कि कुल्टी में टीएमसी टुकड़े टुकड़े होने वाली है। जिन लोगों को निकाय चुनाव के लिए टीएमसी की टिकट नहीं मिलेगी वो भाजपा में आने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बहुत से टीएमसी नेता रोज़ उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि टिकट की फरमाइश आएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस समय किसी को टीएमसी से भाजपा में आना है तो वो आए, लेकिन पहले वो वर्तमान भाजपा प्रत्याशियों को जितवाने में हाथ बटाएं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कुल्टी विधानसभा में एक वॉर रूम बनाएंगे जहां टीएमसी के लोग आकर भाजपा के प्रत्याशियों को जितवाने के बारे में बात करके जाएंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उज्ज्वल चटर्जी में हिम्मत है तो टीएमसी से भाजपा में आने वालों को रोक कर दिखाएं। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि कुल्टी में नगर निगम की तरफ से जो भी विकास के कार्य किए गए थे उनका श्रेय उनको जाता है, ना कि निगम को। अगर निगम ने विकास के कार्य किए होते तो पिछले 1 साल में विकास कुंद क्यों पड़ गया। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন যেটা হলো এবং সেখানে যে ফল হলো সেইটা দেখে কোনো কিছু জাজ করা আমাদের উচিত নয়, কারণ কলকাতাতে যে সংগঠন অতটা শক্তিশালী সংগঠন নয় এবং দোসরামের পর থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দল যেভাবে আমাদের কার্যকর্তাদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন, তারপরে কলকাতা এবং আশেপাশের জেলার সংগঠন অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই গতকাল যখন আসানসোল এসে পৌঁছলাম, ऐसा तो नहीं है, इसमें खुशी की क्या बात है कि आप हमको दौड़ाइएगा। आप ये समझिए कि मेरे पीछे पीछे आप दौड़िएगा, ये होने वाला है, ठीक है। तो उनका टेंशन के कारण मैं समझता हूँ, उनका टेंशन ये है, वो जानते हैं कि जे टिकट पावे ना से ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে আর তলে তলে খেলবে, তলে তলে তো খেলবেই না, ও রেডি है। আপনার লোককে সামনে রাখুন, আপনার ঘর ভাঙতে চলেছে। আপ কুল্টিতে তৃণমূলের ঘর ভাঙতে চলেছে। তৃণমূল এক একটা ওয়ার্ডে 4 জন 5 জন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এখন কথা বলছি না, अभी बोलने से बोलेगा दादा हमें टिकट दिए, बोला अभी तो होगा नहीं, पहले से यहाँ रेडी आदमी रेडी है, यहाँ तो पहले से 4 आदमी, तुमको कहाँ से टिकट मिलेगा। लेकिन हाँ, हमारा काउंसलर को जिताने का प्रयास करो, तुम लोग आओ, हमारे पार्टी के नेताओं से बात करो और हम लोग इसको अथी बनवाए, फुटबॉल का टीम ग्राउंड का बाहर हर रूम बनता है ना, वार रूम हम लोग तो बनाए। वार रूम कौन चीज के लिए बनाया, वो वार रूम में हम उज्ज्वला से रिक्वेस्ट करेंगे आप भी आइएगा बाहर से देखने के लिए। वो वार रूम में सुबह से शाम तक क्या होगा, सुबह से शाम तक जिसको टीएमसी में टिकट नहीं मिलेगा वो लोग आएगा, हम लोग का पार्टी में जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हाथ मिलाएगा और भीतर बात कर लेगा, दादा तुमको जिताएंगे। यही होगा भाई, वार रूम में यही होगा। उज्ज्वला को ओपन चैलेंज करने जाते हैं, हिम्मत है तो अपना आदमी को रोक के दिखाइए। हम बोलते हैं टीएमसी को कि हम लोग के बारे में मत सोचिए, आपको यदि हिम्मत है तो जो लोग आपके साथ टीएमसी में है, कैंडिडेट घोषणा होने के बाद जिसको टिकट नहीं मिलता है उसको रोक के दिखाइए। पहले से वो लाइन लगाए हुआ है, यहाँ तो हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं कि आज 10 आदमी से मिलेंगे तो कल 20 आदमी से मिलेंगे। ये हाल है, ये टेंशन आपका उज्ज्वला का, ये टेंशन इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मारे बदले मार जाके गिनी बोले ताकि दौड़ी वो एक को, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए उनका टेंशन बढ़ जा रहा है। आने वाले दिनों में हर वार्ड में, कुल्टी के हर वार्ड में कोई ऐसा वार्ड, और मैं कहता हूँ जो डेवलपमेंट हुआ, कोई कुछ भी बोले, कुल्टी में जो भी डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 साल में कोई टीएमसी का क्रेडिट नहीं है, मेरा अपना क्रेडिट है, मेरा अपना क्रेडिट हम किए हैं। यदि टीएमसी का क्रेडिट होता तो पिछले 1 साल से तो टीएमसी है, क्यों नहीं कर दिया? एक काम किया, जब से हम चले गए, जब से हम छोड़ के गए, एक काम दिखा, मैंने तो चैलेंज किया था कि कुछ लोग बोलते थे করেছে তো নিজের পয়সায় করেছে, ওটা তো সরকার দিয়েছে, তো সরকার এখন সরকার নেই, এখন কেন করছো? सालानपुर बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के मनिक उपाध्याय वेलफेयर सोसाइटी के एवं सालानपुर ब्लॉक के माध्यम से आज उत्तरामपुर ग्राम में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल 50 महिलाएं एवं पुरुष मिलकर रक्त दिया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे तृणमूल जिला परिषद सदस्य मोहम्मद अरमान बाराबनी, युवा नेता मुकुल उपाध्याय, ब्लॉक महासचिव भोला सिंह, सागर कुंदू। সারা পশ্চিম বাংলায় আজকে 39 বছর ধরে যে রক্তদান আন্দোলন চলছে, সেই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে আপনারা জানেন দীর্ঘদিনের আমার পুরনো আরেকজন রক্তদান আন্দোলনে এখন বর্তমানে ওনাকে আমরা উপদেষ্টা হিসেবে রাখি অরমান দা, এবং এই সালানপুর ব্লক এবং আজকে বিশেষ করে
আপনারা বিধান উপাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যে রক্তদান শিবিরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এটা অভূতপূর্ব প্রশংসনীয় দাবি রাখে আজকের এই সংগঠন। এবং আমরা যেটা বলি যে রক্তের কোনো জাত নেই, রক্তের কোনো ধর্ম নেই, রক্তের কোনো রাজনৈতিক রং নেই। আমরা প্রত্যেকেই একটা প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আজকে যে রক্তদাতা রক্তদান করছেন, সেই রক্তদাতা জানবেন না আগামীকাল হিন্দু পাবে না, মুসলিম পাবে না, শিখ পাবে না, খ্রিস্টান পাবে। এটাই হলো আমাদের জাতীয়তাবোধ, এটাই হলো জাতীয় সম্প্রীতি, এটাই হলো ন্যাশনাল কমিউনিটি, এটাই হলো আমাদের একটা ভাইচারা বন্ধন তৈরি হয় রক্তদান আন্দোলনের মাধ্যমে। আপনার পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে প্রবীর ধর, রক্তদান আন্দোলনের অন্যতম প্রতিক্রিয়া। উপস্থিত আজকে বিধানসভা অঞ্চলে যে মানবোপাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে আজকে রামপুর অঞ্চলে জিতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই অঞ্চলে যে রক্তদান শিবির, প্রথমে আমি এই রক্তদান শিবিরের যারা উদ্যোক্তা আমাদের সাগরদা সহ এখানকার যারা মেম্বার আছে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় আমাদের বারাবণী যুব নেতা মুকুল উপাধ্যায়, উপস্থিত আমাদের শ্রদ্ধেয় দেবুবাবু, উপস্থিত আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের সভাপতি মোহাম্মদ আরমানদার, উপস্থিত উৎপলদা, উপস্থিত আমাদের সুজিত মদক বলাই, বন্দনাদি আমাদের উপপ্রধান, আমাদের সুকুমারদা বারাবণী। রামপুর কমিউনিটি হলে আমাদের মানিক উপাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি একটা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে, এটা স্বর্গীয় মানিক উপাধ্যায় নামে করা হয়েছে। তার আজকে প্রথম রক্তদান শিবির। এই যে কমিটি তৈরি করা হয়েছে, কমিটির মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের সাথে মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি। এই প্রথম এই যে সংগঠন তৈরি হলো, প্রথম ধাপে তার এই কাজটা করেছে। আমরা খুবই খুশি। দলের পক্ষ থেকে আমরা এদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাগর বন্ধু আমাদের মেন উদ্যোগ, ওর উদ্যোগে আজকে সঞ্চালিত হয়েছে এবং এখানে আমাদের বিভিন্ন ইয়াং ছেলেরা বেশি আছে, যেহেতু আমাদের সোনানপুর ব্লকে এই মানিক উপাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গঠন করা হয়েছে ইয়াং ছেলেগুলোকে, এবং আগামী দিনে এই সংগঠন আরও অনেক কাজ করবে। আজকে কতজনের রক্তদান দিয়েছে? আজকে মোটামুটি আমার টার্গেট আছে 50 জনের, আপাতত আমাদের 25 জনের চলছে, আস্তে আস্তে আরও বাড়ে। আপনার নাম? আমার নাম MD अरमान, सोनानपुर ब्लॉक TMC पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट। अंडाल प्रखंड के उखड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत स्थित शंकरपुर मोड़ में ADDA के चेयरमैन एवं रानीगंज विधानसभा के विधायक तापस बनर्जी के द्वारा 8,67,000 रुपए की लागत से हाई मस्त लाइट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पांडेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस के सभापति कौशिक मंडल, अंडाल प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के सभापति कालू बरुण मंडल, अनुमंडल स्थानीय पंचायत सदस्य सरन सहगल, उखड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान रीता घोष, उप प्रधान राजू मुखर्जी, उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज श्रॉफ, सचिव नवीन गुप्ता आदि उपस्थित थे। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আরেকজন কর্মাধ্যক্ষ জেলা পরিষদ মাননীয়, যেটা কাজ শুরু হয়েছে, আরেকটা হাত চালা বোধ হয় শেষের মুখে বড় বলায়, সেটাও শেষের মুখে। তার জন্য আবার দিন পর 1 মাস পর আবার নয়ন একবার আসতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে নয়নের দুটো কাজ গত ভোর থেকে পেন্ডিং ছিল, কিচিরমিচির পার্ক আর চন্দ্রশেখর ব্যানার্জির পার্ক। সেই পার্কের আজকে যাক 3-4 বার আমরা দরপত্র আহ্বান করার পরেও দরপত্র পাইনি। অবশ্যই সঠিক দরপত্র পাওয়ার পর আজকে ওই দুটো আমাদের কাজের শুভারম্ভ। আমরা মঞ্চে জেলা পরিষদ সদস্য কর্মাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় কালুবরণ মণ্ডল, শরণদা, উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি সহ চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা আছেন, উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা আছেন এবং সাধারণ মানুষজন আছেন। প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এখানে বক্তব্য খুব কম রাখতে হবে, কারণ চৌরাস্তার মোড়ে এই সভা হচ্ছে যাতে মানুষের অসুবিধা না হয়। আজকে হলো স্বপ্ন পূরণের দিন। আপনাদের কি অনুষ্ঠান ছিল? আজকে হাই মাস লাইটের একটা শিলান্যাস হলো, যার সব কিছুই স্যাংশন হয়ে গেছে। এবারে কাজ অতি তাড়াতাড়ি শুরু হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা এখানে
বিশালভাবে আলোকিত অবস্থায় এই অঞ্চলটিকে দেখতে পাবো। এটা বলুন কত টাকা বাজার আছে এটা? 8,67,000 টাকা। কতদিনের মধ্যে হয়ে যাবে? এটা আর কত বেশি দিন লাগবে না, আমার যেমন হয় খুব বেশি হলে 15 থেকে 20 দিন টাকা উচিত। এটা হঠাৎ করে হয়, একদিন এমএলএ সাহেব যাচ্ছিলেন, আমি ছিলাম গাড়িতে, এই জায়গাটা খুব অন্ধকার ছিল, এমএলএ সাহেবকে বললাম দেখো এই জায়গাটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেস, উখড়ার এন্ট্রান্স আছে, এইখানে যদি একটা আমরা হাইমাস লাইট দিই তাহলে খুব ভালো কাজ হবে, মানুষ খুবই আনন্দিত হবে, গর্বিত হবে। এটা সঙ্গে সঙ্গে উনি অ্যাকসেপ্ট করে পরে আমাকে বললো একটা মাস পিটিশন তুমি দাও, দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে উনি স্যাংশন দিয়ে দিলেন। তো এরকম মানে এমএলএ আমরা যে পেয়েছি, সত্যি কথা আমাদের ভাগ্য বলবো উখড়াবাসী।